উত্তর দিনাজপুর জেলার বাংলা বিহার সীমান্তে পাঞ্জিপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি পুলিশের নাকা চেকিং চলাকালীন একটি বিহার নম্বরের গাড়ি থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়মিত নাকা তল্লাশির সময় সন্দেহজনকভাবে একটি ৪ চাকা গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চলাকালীন গাড়ি থেকে নগদ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। এত বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার হওয়ায় পুলিশ গাড়িতে থাকা ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। উদ্ধার হওয়া টাকার কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কোথা থেকে এই টাকা আনা হচ্ছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। पुलिस पारी का पुलिस क्या बोलेंगे? यार मैं पूर्णिया के अंदर में रहता हूँ। सुरेंद्र विनायकिया मेरा नाम है। अच्छा मैं सिल्लीगुड़ी अपने ससुराल जा रहा था। अच्छा। ये मेरा अपना पूंजी के अंदर का रुपया है, अच्छा जिसको हम ले करके जा रहे थे सिल्लीगुड़ी हमारे ससुराल। अच्छा रास्ते के अंदर में ऐसा हुआ, ये पैसा सीख अच्छा। कागज वगज कुछ मांगा था ये लोग पैसा? हमसे आधार कार्ड हमारा सीज किए हैं, हमारी गाड़ी को भी सीज किए हैं, रुपया को। अब आप आईनी तरफ से अब जाएंगे अभी? हम सिल्लीगुड़ी जा रहे थे अच्छा पूर्णिया से। अच्छा हमारी बेटी भी छोटी बेटी है, जो एग्जाम दे करके आज ही एग्जाम इसका हुआ है। ये का एग्जामिनेशन हॉल से ही सीधे जा रही थी। अच्छा। हम दोनों से अभी से जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी उसको करें। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र विनायकिया, इलाहाबाद, पूर्णिया, बिहार। ठीक।